Open your book, Invitation 2. The story I had discussed in the previous class. 3 questions. Open your book and khata. Write the gist of the story. Okay, I will call you. Okay, and you will write. Open your book and khata. I will discuss the gist of the story. Three questions. Invitation 2. Ready? Write down. Once there were 3 questions. Once there were 3 questions. Once there were 3 questions were created in a king's mind. In a king's mind. Don't worry, don't be busy. Write slowly. I will teach it time and again. Once there were 3 questions were created in a king's mind. That questions were. Number 1. That questions were number 1. What is the right time? 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 R-I-G-H-T, right? Right time to do any work. To do any work. Question number 2. Who is the right person? Who is the right person? Who is the right person to listen? To listen. Question number 3. What is the right action? What is the right action? What is the right action? Within bracket, job. Within bracket ভিতরে লেখো job, J-O-B. কোন কামনা? J-O-B. What is the right action or job? In order to know, K-N-O-W, know. In order to know the answers of the questions. In order to know the answers of the questions. In order to know the answers of the questions. The king. In order to know the answers of the questions, the king proclaimed. P-R-O
CLAM ना CLAIM PROCLAIMED proclaimed. In order to know the answers of the questions the king proclaimed throughout his kingdom. The king proclaimed throughout his kingdom. The king proclaimed throughout his kingdom. Throughout his kingdom. Who would give the right answer? Who would, WOULD, who would give the right answer? Who would give the right answer of the questions? Who would give the right answer of the questions? Right answer of the questions. The king would. The king would give. The king would give best reward to him. The king would give best reward, REWARD. REWARD, reward, best reward to him. Hearing it, माने एक कथा सुनी, hearing it, a number of people, hearing it, a number of people, hearing it, a number of people reached there. Reached there. There or in the royal court, reached the royal court. Reached in the royal court. कार्य गोटे किए झील क्वेश्चन पचारूला किए छुआ तुम तो किए अच्छी तमें ना सिट डाउन ये आर्टिकल दिए तार सब करते को दिन खाता सब कर ठीक है हाँ कौन है डाउट अच्छे ठीक अच्छे आज करवा ये कर सारी कम्प्लीट कर सारी नेक्स्ट ये जो लेट इट गोटे इम्पोर्टाट कथा गोटे तुम जो गोटे इयर पचार इन डेज इयर जदि से थी धर 2005 बा 1990 ताले सेठी किछि बसिबो नाही जदि इयर लेखाई तो YEAR ताले सेठी कंपलसरी दी बसिबो इन दी इयर एतिकी इन दी इयर 2005 किंतु इयर बोली कि दरकार न होइतबो खाली इन पर डेज थिबो आ किछो सेंचुरीटा थिबो हैं नंबर सब ये थिबो ताले सेठी हम कोन करिवो ना दी यूज करिवो ना यू डोंट यूज दी हैं if there is your YEAR after dash you must use the जदि dash पर इयर बोली कि लेखा हो ताले सेठी दी बसिबो जदि इयर न लेखा कि खाली लेखा 2005 बा 1995 ताले तुम कोन करिवो ना सेठी दी बसेबो नाही एम आई क्लियर ठीक अछि कोन लिखि दाओ reached there or reached in the royal court. They answered variously. They answered variously. They answered ANSWERED. They answered variously. ये गोटे कथा कहूँ तुमको मुझे कहली who give the who answer the ना who answer the give the right answer of the question he would get the best reward
ये उइल होता उड कहीं ना जदि कौन कार्य पास्ट टेन्स तार जिते गुड़ाक जिन बस सब पास्ट टेन्स फॉर्म बस उइल ये बस उड हो कैन थे कुड हो मे थे माइट हो सेल थे सुड हो नुह कि एक प्रकार किंतु जदि हम डायरेक्ट स्पीच इनवर्टेड कमा थी से डायरेक्ट स्पीच उइल बस पार प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म हो पार इट मे बी आइदर फ्यूचर और प्रेजेंट इफ दैट सेंटेंस विद इन द इनवर्टेड कमा एम आई क्लियर कौन लिखिल सेंटेंस they answered variously no answer no answer no answer no answer touched the king's heart no answer touched the king's heart तू से देखु ना कटिगला ऑटोमेटिक नेटवर्क पळेला कटियो जो कोन पाए केई तदन पचार दबो एको से पहिला भाई पचार दबो नो आंसर टच द किंग्स हार्ट कौन प्रॉब्लम हो से मोबाइल का ना मोबाइल को सर ए नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क हाँ तापर टाउन एरिया रे ता प्रॉब्लम हो से टावर बहुत अच्छी किंतु एठी कोन टावर बहुत दूर रे बसतियो न कि नो आंसर टच द किंग्स हार्ट द किंग was not agree the king was not agreed the king was not agreed AGREED the king was not agreed the king was not agreed the king was not agreed with the answers the king was not agreed with the answers the king was not agreed with the answers से लिखियो तो ना पड़े तो ये देख रहे लगता ठीक है ना हमारा पिला देखो the king was not agreed with the answers therefore in order to know the therefore 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 in order to know ये फेजल verb in order to therefore in order to know the real answer of his questions therefore in order to know the real answer of his questions therefore in order to know the real answer of his questions therefore in order to know the real answer of his questions the king decided the king decided to go to a hermit 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 because it is known to all that because it is known KNOWN because it is known to everyone that the hermits or any holy man the hermit or any holy man
कैन आंसर और कुड आंसर। एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट इज वन लॉन्ग क्वेश्चन, इट इज वन लॉन्ग क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन थी वो सर से मैंने कहते ये जे वीडियो जो कटिगला ना जो डका फिर फास्ट डाकते माने से जो अधर से छाड़ दीजिए कौन ना मेसेज बढ़ी तांते को एटा को हमें व्हाट्सएप रे पठे दवा पढ़े सारी की लेखा सारला परे व्हाट्सएप रे जेगुड कहूछ सेठी सुनिबे नने व्हाट्सएप रे पठे दिया जे हैला कोई दे तांते हां मेसेज बढ़ी दे हां मेसेज पठे दे लॉन्ग क्वेश्चन हां एटा उठे लॉन्ग क्वेश्चन नो कि यदि क्वेश्चन थी वो व्हाट वर द थ्री क्वेश्चंस ऑफ द किंग एंड हाउ द किंग ट्राइड टू नो द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, हाउ द किंग ट्राइड टू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस जदि थी वो ताले एटा तार लॉन्ग क्वेश्चन यस कमी एतरा क्वेश्चन आउ द क्वेश्चन थी वो how the king, write down, how the king reached or met oblique दिखला or met met made the hermit, met the hermit. Met the hermit. After failure of the public's answer, apostrophe s, after failure of the public's answer, after failure of the public's answer, after failure of failure, failure, after failure of the कौन बोल रहे थे दुकान को उठे कोई जन दुकान को उठे दियो इस दुकान को उठे दियो कि दुकान को उठे दियो कि म्यूट करना हैं किसी कथा जनी कर कर हाँ तम घर कथा सोच after failure of the public's answer, the king was the king was dissatisfied. The king was dissatisfied. The king was dissatisfied. The king was dissatisfied and went to a hermit. Went to a hermit. It is known to all that. It is known, K-N-O-W-N. It is known to all that. It is known to all that the common innocent people, the common folk like that. The common folk, F-O-L-K, folk means अनाड़ी जेटा पूरा बुक्का किसी गाँवली स्त्री लोक गुड़ाक देखते गाँवली कथा सब कहते नदी घाटर पुखरी घाटर हाँ भारी साधा सीधा लोक गुड़ाक थे भारी प्लेन लोक
कथा गुड़ाक से कम गोटे कथा देख गोटे इंटरेस्टिंग कथा मुझे शुण थे राजा कहले जी गोटे विचित्र आश्चर्य कथा कहीपर ताकू मु प्राइज देवी सब बेस्ट प्राइज देवी। जन लोक आसिक सार गोटे मल्ला कुकुर को मेचे पिंपुड़ी घुसारिक नहीं जाते कहले यहाँ विचित्र नुहे गोटे हो पार कहले सार देखिली गोटे हरिणटा बाघ मिठुर बस बाघ ताक किसी करूना कहले ये विचित्र नुह कि बहुत लोग बहुत कथा कहले कहीटा से पुरस्कार कहीं देलानी किंतु जन लोक जाइए सार मुझे देखिक आसली आम गाँ से मंडपर 20 जन स्त्री लोक बस कहीं कथा कहना कहला यहाँ तुम बेस्ट प्राइज पाइब स्त्री लोक और झील पिला बसते कथा न कहतु एम जान से विचित्र कथा स्त्री लोक और झील पिला चुपिकी बसी पारे ना से निश्चित भाव टिके टुंगुर टाँगे कथा कहे बुझे कि आउ सी कथा कही कौन करेंगे भाई तोते मुझे कथा कहीदे जानचु ना से लोकटा को मारिदे तोते कहीदे तू कहीं कहबू कहीं कह असुविधा हम सी पुणी ताक कह तो कहीदेना तू कहीं ये समस्त से कहे कि समस्त कह तू क्या कहबी से प्रकृति या कौटी थी क्वेश्चन से कहली फोक फोक टेल सब थाए फोक टेल देखो सब निरीह लोक कथा थी बुका लोक कथा थी बुका लोक मैंने केमती सहूवे तुम गोटे विषय पढ़ी सब्जेक्ट जेनराल स्कूल जो पढ़ुच भला ग्रांड पा सब्जेक्ट गोटे पढ़ी आगु ना तुम नुआ छुआ पूर्व तो से रकम ज्योति अनाड़ी जोड़ाक किसी जान थे सादा सीधा पूरा लोक सादा सीधा लोक तेणु से कहुए फोक तो इट इज नोन टू ऑल दैट तो किस कॉमन फोक लिखो ना कॉमन मीन्स यूजुअल मीन्स जनरल मीन्स स्पेशल मीन्स साधारण द कॉमन फोक ओनली मीट the hermits or holy men, the hermits or holy men, to know about their future, or to know K-N-O-W, to know about their future or solve problems लिख लो to solve problems. So the king put on a common man dress. So the king put on means wear pindhiba. So the king put on a common man's dress. MAN apostrophe S. Common man's dress. साधारण लोक पोशाक से पिंधले और disguised himself और disguised disguised himself common man's dress MAN apostrophe S common man's dress or disguised disguised himself मंगे disguised himself मंगे एति full stop disguised himself then he dismounted from his horse. He dismounted a dismounted from horse and left his bodyguards
his bodyguards. BODY GUARDS. Bodyguards. And left his bodyguards. Some distance from the hermit's cell. Some distance from the hermit's cell. From the hermit's cell. From the hermit's apostrophe hermit's cell. CELL. Cell माने भी कोठरी. Hermit's cell. Hermit's cell. Hermit's cell. When the king reached there, comma. एटी गोटे कथा मान रखियो जो सेंटेंस आरंभ रे व्हेन थिबो बा इफ थिबो से फर्स्ट सेंटेंस पर कमा रहइबो आ सेंटेंस आरंभ रे जदि थिबो यस आ नो ताले ता परे कमा रहइबो कोई इंग्लिश को कोन रियली परे कमा बसे किंतु रियली परे कमा न बसेले किछि प्रॉब्लम नाही किंतु सेंटेंस आरंभ रे यस नो प्लीज तीनटा जिंस सेंटेंस सत्र मिसेनी जदि फर्स्ट स्टार्टिंग रे लिखियो त तापर कमा दे सेंटेंस स्टार्ट करिवो आ जदि लास्ट को दबो त सही सेंटेंस सही सब वर्ड ता पूर्वरु हमें कमा बसा वी यूज ए कमा बिफोर दैट वर्ड नो कि ए जी कथा ए प्लीज सेडा सब सेंटेंस मिसे नाही तने व्हेन द किंग रीच द hermit's cell कमा द hermit was digging the ground When the king reached at the hermit's cell, there ठीक अछि there ठीक अछि when the king reached at there the hermit was digging the cell not digging the ground the hermit was digging DIGGING dig मान ताड़िबा माटी ताड़ुले digging the ground माटी ताड़ुले GROUND digging the ground in his courtyard COURTY 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 courtyard YARD courtyard having seen having seen the hermit no having seen the king the hermit greeted him having seen the king the hermit greeted him GREETED greeted him the hermit greeted him having seen the king the hermit greeted him या तन कोन बोले स्वागत अभिनंदन greeted him and continued his work greeted him GREETED greeted him and continued CONTINUED and continued his work in order to satisfy the hermit the king in order to satisfy the hermit the king begged his spade begged 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 his spade
begged his spade. Begged his spade. And dug the ground. D-U-G. D-U-G. Dug the ground. Sometimes. Till evening. এটা কোন মেঘটা বুঝে না ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋର ବୟ ପରଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ସଫା କରିଦେଲି, ତା ଶୁଖେଇଦେଲା ଶୁଖେଇଦେଲି ମାନେ ଭଲସେ ଶୁଖିଯାଉ ଦେଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ କାଲି ଶୋଇଛି, ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଶୁଖିଯାଉ, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ରୀତିମତ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ତାର ଏକଦମ ବରବାଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷା ପୁଣି ହେବ ବେକାର ହେଇଯିବ, ସେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ହେବନି। କ'ଣ କହିଲି? The ground sometimes till Sometimes or till evening. During working or during digging like during digging. During digging, the king asked. During digging, D-U-R-I-N-G, during digging, D-I-G-G-I-N-G, D-I-G-G-I-N-G. During digging the ground, during digging the ground, the king asked. हाँ during digging ठीक अच्छे लेखे काटबनी मत कह देखा लिखिदेव कह मुझे कहीदेली आउ थे कह से सेन्टेन्सटा कही कथा है ना। During digging, the king asked his questions to the hermit. His questions to the hermit. During digging, the king asked questions. His questions, okay. His questions, okay. ଆଉ ଖାଲି questions ବି okay. His questions to the hermit. ନା ନା ଯେଠି ହବ ମୁଁ କହିବି କି ତମେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଣେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେବ ନା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ନା କେଣେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ ନା ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଇଟା ଦରକାର ହେବ ଦେବ ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥରେ ଖାତା ଦେଖୁଥିଲି ସେଥିରୁ ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ ତୁମ ଯେମିତି ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ ଶିଖେଇବି ସେଟା ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ ପଢ଼ିଥିଲା ହେଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଲେଖିଛି ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁ ସଚ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୟୁ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁ ସଚ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅଢ଼େଇ କାହାକୁ 3 2 ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ଦେଇଦେଲି 8 ମାର୍କ କାରଣ ତାର ଏତେ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ Edge like edge Q to U. Edge like edge Q to U. Such a like such a like I like to you. Q ଯେତିକି ସବୁ କଥା ଲେଖିଛି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି I remain with hope and anxiety for your coming letter as a lark. Every futile of your life may be disappointed. ଯାହା ତାର ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଛି ତା ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି Edge like edge Q to you such a like I like to you. ତା ମାନେ କ'ଣ Q ଯେତିକି ତୁମକୁ Q ଯେତିକି U କୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ Q କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ହଁ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଏନି Q କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ ତା କଥା କ'ଣ ନା there is no any word in the entire world in the English language without you
बिगिनिंग विथ क्यू क्यू को लेकिन गोटे वर्ड होपर कंपलसरी यू थी यू न था कि क्यू बसर तार मूल्य किसी न था क्वेश्चन क्यू यू ई क्वालिटी क्यू यू ए क्वीन क्यू यू डबल एन क्वार्टर क्यू यू ए क्वांटिटी क्यू यू ए क्वालिटी क्यू यू ए तेणु क्यू कोड्र कंपलसरी यू थी यू बिना क्यूटा हूँ मूल्यहीन यू न बसैले क्यू को लेकिन कौन जिनस लिखी हुए ना से छुआ चाला कौन लिखी ना एज लाइक एज क्यू टू यू सच ए लाइक आई लाइक टू यू आज जन कहीं लिखी दिखती माई हार्ट इज एलंग विथ योर हार्ट मोर हृदय तुम हृदय सहित सामान कि ये लिखी चाला कौन एज लाइक एज क्यू टू यू सच ए लाइक आई लाइक टू यू क्यू जी क्यू को भल पाए मुझे तुमको से भल पाए तेणु क्वेश्चन लक्ष्य कर यू ना कई क्यू कोड गोटे जगह ना इराक गोटे वार्ड अच्छी इराक गोटे कंट्री ना तो कंट्री नाम आउ नुह कि खाली गोटे जगह ना नुह कि ये गोटे इंटरव्यू पचारे व्वेयर इज ना व्वेयर देयर इज नो यू आफ्टर क्यू क्यू पर यू ना कई ना इराक शब्दर कौन शब्द इराक IRAQ किंतु क्यू कोड्र आ सबुआड़े पृथ्वी सारा जिते वार्ड अच्छे सबुआड़े यू अच्छे है क्वालिटी क्वेश्चन क्वार्टर क्वांटिटी एज लाइक एज क्यू टू यू सच ए लाइक आई लाइक टू यू आई लाइक टू यू सेंटेंस लिखिद सांग पाख ग्रीटिंग्स दब नवा वर्षर लिखिद क्या लिख तुम इनविटेशन लेटर शिखे नेक्स्ट पीरियड से दिन शिखेदेवी सब क्या लिख स्टार्टिंग ओडिया जो भाषा देके लिखुच इंग्लीश में मतलब भाषा देके लिखा तुम हाई फाई वार्ड देके तुम लिखिदेवी बस सांगा तुम कौन लिख लास्ट वर्ड सेंटेंस टा The king asked the question to the hermit 2 times. But the hermit was silent. But the hermit was silent. But the hermit was silent. किंतु hermit कौन थे? चुपचाप रहते किसी कहले at that very moment at that very moment at that very moment at that very moment at the time of evening at that very moment ठीक सही समय at the time of evening a bearded man came towards them. A bearded B-E-A-R-D-E-D a bearded man B-E-A-R-D-E-D a bearded man came to them. Came towards them. Okay. Came towards them. Came towards them. The king and the someone stabbed him. Someone stabbed him. S-T-A-B-B-E-D. S-T-A-B-B-E-D. Someone stabbed him. S-T-A-B-B-E-D. Stabbing माने छुरी मारी के मारिवा है stabbing. Hanging माने फांसी दे के मारिवा. Killing माने हने दवा. हैं? मैं तो बोलूँ ना घर कथा होता. हाँ घर कथा होती. समय समय देखिए फोन करते गोटे वीडियो पाक गोटे राजनीति पाक फोन करते ये छुआ बदमाश चुप बदमाश बजे धरिक आंसर कहते से कथा शुणु सी तो मत कौन कहले आप मत एमती कथबार्ता कर प्रकार हुए हाँ तेणु someone stabbed him हाँ
Blood was flowing. Blood was flowing. From his belly. From his belly. ता पेटरू रक्त बहुतला. Blood was flowing, flowing, flowing from his belly. Belly spelling BELLEY की वाई देखो कन्फर्म हो चला EY बोले देखिए दो पर यही मार दो मोबाइल ले जाना from his belly. The hermit and the king. The hermit and the king washed his wound. Washed, WASHED, washed his wound. WOUND, wound. Wound माने खेतो. WOUND, wound. wound माने घा खेतो. Washed his wound. And bandaged. And bandaged. Time and again. And bandaged. Time and again. एवं बारंबार कौन करते ता खेताक ताकू धोई दौले पुणी पट्टी बांध दौले हाँ एति जाए पढ़ाई ना ना आउटे पढ़ाई सुई गले से सब हाँ then the injured person then the injured person INJURED then the injured person then the injured person slept peacefully and the king and the hermit and king and the hermit and king and the hermit and king and the hermit slept on that floor on that floor FLOOR on that floor एति जाए जाइतला नेक्स्ट टाइम पढ़ेबा ना आउ टिके पढ़े देतला आउरी पढ़ाई देला किसो आउ देखनी एटा दुटा क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन आंसर टर में क्वेश्चन डाकी नथनी क्योंकि एटा हला सन्यासी को सत्र भेट मीट केमती हला से मीट कोन हाय हाउ द किंग मेड द हरमिट किम तने होतो भेट से देला फास्ट क्वेश्चन टा होची व्हाट वर द क्वेश्चंस what were the questions of the king what were the questions of the king and how he tried to get answer and how he tried and how he tried and how he tried what were the questions of the king what were the questions of the king and how he tried to get the answers ये दुटा क्वेश्चन बुझी होची मु दिन तुमको देवी एक सब्जेक्ट कंप्लीट है क्वेश्चन डाकिला सब 5 मार्क क्या पड़ो 5 मार्क 70 शब्द भीतर 70 वर्ड्स 60 to 70 वर्ड्स जी 80 वर्ड्स लेदेले भी असुविधा किसी ना आमर तो 100 पाखापाखि हो बोधे दुईटार मिसिकी 150 हो गोटा तो 150 हो ना हाँ हाँ ठीक अच्छे लिखिदेव मुझे कलापर तुमको देवी मुझे बेसिका देवी तुम्हें लिखला कमिजी ना गोटे छुआ जी पढ़ी तो सब जाक लिखिपारे हाँ ट्रांसलेसन मेथड लिख आउ जो मैंने ट्रांसलेसन न शिखिच नुह कि से मत कह इन द मॉडर्न एज लाइफ इज वर्थलेस विदाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश इज वर्थलेस विदाउट टेन्स तुम्हें देख ओडिया फिल्म सब कथा बाहर इंग्लिश जेकोसी देख टीवी सीरियल सब इंग्लिश कहते तुम्हें देख गोटे गीत देख बहुत इंग्लिश पद ता भर अच्छी हाँ
ତେଣୁ ଇଂଲିଶଟା ଇଜ୍ ଭେରି ସିନସିୟର ଭେରି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ଫର୍ ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିପୁଲ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ପିପୁଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କେଉଁଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଂଲିଶଟା ଶିଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ କହିବ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ କଥା ତୁମକୁ କହିଲି ମୋର ଗପଟା ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ କହିଦେଲି ତୁମେ ଯିଏ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଶିଖିଯିବ ଏ ଗପଟା କହିବି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ତୁମକୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନୁହଁ କି ଦେଖିବା ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରୁଛ ନୁହଁ କି ଜେନେରାଲ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି କି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଗେ କୁହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ହୁଅନ୍ତି କି ଡାଜ୍ ଦି ସନରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଜ୍ ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉଠି ଆସିନା ଡଜ୍ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ରଚନା ଲେଖିଲା ନାହିଁ he did not write yes very good ଆଚ୍ଛା ଭାତ ଖିଆ ହେଉଥିଲା এইটি পছে ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ବି ଯାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଦେବ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଘୁରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହୁଏ ହୁଏ କି ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଚାର ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାପରେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ମୁଁ ତୁମ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଭଲ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ାଇଦେବି ଇଜି ୱେରେ ପୁରା ଇଂଲିଶରେ ଫର୍ମୁଲା ଦେବି ଓଡ଼ିଆରେ ଫର୍ମୁଲା ଦେବି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପଢ଼େଇ ସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେ ଗ୍ରାମାରର ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଇଏର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନହେଲେ ଗୋଟେ ବହି କରିଦେଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଇଜି ମେଥଡ଼ଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତ ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଦିନେ ଡାକିବି କେତେ ସମୟ ଦେବି ଯାଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବସିକି ଡାକିବି ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ବସିକି ଦେଖିଦେବା ହଉ ଓକେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭାତ ଖିଆ ହେଉଥିଲା ଭାତ ଖିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ୱିକ୍ ଅଛ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରୁ ନୁହଁ କି ତୁମେ ୱିକ୍ ଅଛ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପଢ଼େଇବି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେମିତିକା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ତ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ଏୟାର ଇଜ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ଆୱାର ଭିଲେଜ୍ ରୋଡ଼ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ନୁହଁ କି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଏ ହବ ହେଲା ହେଉଥିଲା ଗାଁରେ ଭୋଜି ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଯେଠି ହ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ କଥାର ଯେଉଁ କଥା ସେସବୁ ହ ଥିବ ଯୋ ଥିବ ଜାଣିବ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ନେଲେ ଇଂଲିଶରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିବ ଏୟାର ଇଜ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଜ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ବାୟ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ସଫର୍ଡ ଏ ଲଟ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନୁହଁ କି ତାକୁ ଲୋକ ମାରିଦେଲେ ଦେ କିଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ସେ ମରିଗଲା ହି ୱାଜ୍ ଡେଡ୍ ତେଣୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରୀ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ A to Z ସବୁଯାକ ଲେଟର୍ ଥିବ ମାନେ A B C D E F G H ସବୁଯାକ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ଲେଟର୍ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଜାଣିଛ ଜାଣିନ ଲେଖ କିସ କୁହ କିଏ ଜାଣିଛି କୁହ ଜାଣିନ देखो एक क्विक ब्राउन फॉक्स एक क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग आ भितर A to Z सब जाक लेटर अच्छी है हाँ एटा डबल भी थी पारे कि सब जाक लेटर आ भितर अच्छी
आउ 5टा भावेल थिबा वर्ड 5टा सारा भावेल गोटे वर्ड कहबो से वर्ड भितर 5टा सारा भावेल थिबो हैं किसो होई परियो मेंसुरेशन मेंसुरेशन मैथमेटिक्स मेंसुरेशन पाटी गणित AEIOU मेंसुरेशन ठीक है तापर आ कोन एमती इंग्लिश में बहुत इंपोर्टेंट कथा गुड़ा अच्छी गोटे ट्रांसलेशन कर गोटे वर्ड भितर ये गोटे इंटरव्यू ओएस क्वेश्चन पचारदेला ओएस परीक्षा जो दिखते तार भाई भाई हुए ना से पचारदेला कौन झीटी तल छेड़ा झीटी भुईरे छेड़ा एक ट्रांसलेशन कर गोटे वर्ड भितर हम गोटे सेंटेंस हम तुम ट्रांसलेशन कर गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बाय इन द फ्लोर लिखिदेल ना गोटे वर्ड है बहुत गुड़ा वर्ड है गोटे वर्ड भितर है कौन हम जी है किस मिस तल है किस अंडर आउ छिड़ा हवा किस स्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से पचार जब आ गए किसी मीनिंग थो से सेंटेंस से वर्ड रो भिन्न अर्थ गोटे भी थाईपे ताले मिसअंडरस्टैंडिंग खेड़ी तो छिड़ा तार ट्रांसलेशन आउ तार हूँ अलग अर्थ किस भूल बुझावना नुह कि एमती बहुत इंटरेस्टिंग कथा इंग्लीश में ओडिया दिन मजा कथा कौच इंग्लीश में बहुत मजा कथा अच्छे मुझे तुमको बहुत जिनसा शिखेदेवी कहीदेवी हैं आउ इंग्लीश सब बड़ शब्द व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड लार्जेस्ट वर्ड हिली हैप्पीली निहिली मिलीफिकेशन गोटे वर्ड हिली हैप्पीली निहिली मिलीफिकेशन हाँ ये खबर बेस बड़ कथा नहीं आम सहित गोटे झीटा पाठ पढ़ुला एफएम नाटा एडा गोटे गोटे पेपर गोटे लाइन धरलानी कुमारी भीमस्मृति नितोप्रभा चारुलता दास महापात्र से जीसीआर सेक्रेटरी कंटेस्ट कला फॉर्म दस्तखत कला है ना 3 लाइन लिखला कुमारी भीमस्मृति नितोप्रभा चारुलता दास महापात्र तर टाइटल है दास महापात्र हैं तेणु इंग्लीश गोटे शब्द अच्छी लंगेस्ट वर्ड किस हिली हैप्पीली पर लिखो से हिली हैप्पीली निहिली मिलीफिकेशन गोटे वर्ड लेट इट हाँ आ गोटे कथा तुमको कहबी तुम समस्त को पचार मत पचार मत पचार तुम तो पाठ पढ़ा सरीज शेष क्लास वर्ष सर मुझे तुमको कहीदेवी कौन काली 2 प्रकार ये काली इंग्लीश कौन काली 2 प्रकार काली इंग्लीश कौन तुमर है आसंता काली एस्टोर है गत काली आम जमी ओडिया कथा कहीदेवी गला वर्ष छुआ को जब जानी कह छुआ कहीद काली इंग्लीश कौन आम ओडिया कौन कि काली तो कौन पैसा दो बोली काली तो 2 प्रकार नुह कि से कहीं किलोमीटर को कौन थी कथा से काली 2 प्रकार आम कह किस ना डे आफ्टर टुमोरो तो आसंता काली आ डे बिफोर ना एस्टोर ना गत काली काली 2 प्रकार आम कथा कौन कि तुझे कुछ काली कथा काली तो 2 प्रकार से काली इंग्लीश कौन है चिंता कर तो कह ना कही पारे मुझे तुमको आंसर देवी हैं लेट इट ताले सरीगला आज बाकी से पढ़ेदेवा है ये 2टा सारा क्वेश्चन लिखी ना आंसर ठीक अच्छे क्यों पढ़ेगा आम तापर एथर आ गोटे क्वेश्चन हम हाउ डिड द पीपल गिव आंसर्स टू द किंग्स क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्यों से देखने छाड़ से देखा मुझे पढ़े दे कंप्लीट कर दिए लेट इट केते पेज एटा हाँ तापर लास्ट यूनिट 3 now you will see the students page 6 invitation 2 3 questions unit 3 in the early morning the king got up
I have already told you in the previous class. In the early morning, the bearded man got up first. Then the king got up. तापर राजा उठिले. The king saw how the what is the condition of the bearded man. से दाढ़िया लोकर अवस्था केमिति अछि. नुह कि पता थिला ना मतन पढे एति पढे दिन मोर मन अछि. ना ना सर सॉरी पढ़ाई हाँ सरी ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହି ଦଉଛି କଥାଟା ମୁଁ କହି ଦଉଛି ମୁଁ କଥାଟା କହି ଦଉଛି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି କହି ଦଉଛି ନୁହଁ କି in early morning when the king got up he saw that what is the condition of the bearded man but at that time the bearded man had already got up ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ନୁହଁ କି and when the king saw him ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ at once the bearded man asked or said forgive me. Forgive me. The king was surprised. What is the reason? What is the cause? Why I give him forgiveness? देखो forgive माने क्षमा देवा कहते ना ह्यूमानी इज एयर मनुष्य मात्र ही भूल तुमको जन गोटे कथा कहते गोटे भूल कथा कि बाई चान्स पार्टी बाहरीगला गोटे गुरुजन लोक अच्छी तुम जब से कहला कहीं मत एमती कहलु डोंट माइंड ह्यूमानी इज एयर मनुष्य मात्र ही भूल आई एम नॉट एक्सेप्शन टू इट से मु व्यतिक्रम नुहे तुम्हें भी इंग्लीश तुमको कई गोटे किसी कहला सुप्री पुओ छुआ गोटे किसी कहला मार्केट जाइछ कौन कह आई एम नॉट सच ए गर्ल एज यू इमेजिन तू जब आशा कर से कौन झील नुहे आई एम नॉट सच ए गर्ल एज यू इमेजिन नुह कि क्वेश्चन कौन आई एम नॉट सच ए गर्ल एज यू इमेजिन व्हाट आर यू थिंकिंग बी केयरफुल डोंट टेल मी फर्दर टाइम लेट इट कौन कहली मु ना प्लीज फॉरगिव मी हैविंग सीन द फॉरगिव टॉकिंग द किंग वाज सरप्राइज राजा आश्चर्य गले व्हाट इज द रीजन व्हाई आई फॉरगिव हिम सी कहीं मुझे क्षमा करी कारणटा कौन नुह कि आई डोंट नो हिम द किंग टोल्ड दैट राजा कहले जे आई डोंट नो यू तुमको मो जाने हु आर यू तुम्हें किए एंड व्हाई आई फॉरगिव यू तुमको कहीं मु क्षमा करी एंड द bearded man said दाढ़िया लोकटी कहला यू डोंट नो मी मत आप जानी ना बट आई हैव नोन यू ऑलरेडी मु आपन को बहुत पूर्व जानी नुह कि यू हैव सीज्ड माय ब्रदर्स प्रॉपर्टी एंड गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट माने आजीवन काल दंड कैपिटल पनिशमेंट माने मृत्युदंड कहले आप मत जानी ना कि मुझे जानी आपन मो भाई को आम संपत्ति को सब बाज्याप्त कर देते आम भाई को कौन करते मृत्युदंड देते नुह कि जो तेणु मु आई वांट टू टेक रिवेंज ऑन यू आई वांट टू किल यू मु चाहूली प्रतिशोध नापी तुम उपर मु चाहूली तुमको मारिया बट यू सेव्ड माय लाइफ कि आपण मो जीवन बचेले इफ आई लिव इफ आई ओलिव जदि मु बंची रहे एंड इफ यू विश जदि आप इच्छा करती आई मस्ट सर्व यू इन माय एंटायर लाइफ एंड माय चिल्ड्रेन विल सर्व योर फैमिली कहला जदि मु बंची रहे आपन जदि चाहती निश्चित भाव में मुझे सेवा करी जीवन सारा आउ मो पिला माने आपण सेवा करेंगे नुह कि आई वांट टू किल यू मु तुमको मारिया चाहती बट यू सेव माय लाइफ किंतु मो जीवन आप बचेदे नुह कि इट इज भेरी सरप्राइज ये गोटे बड़ा आश्चर्य कथा एंड इफ आई वुड लिव जदि मु बंची रुहे एंड इफ यू वुड विश जदि आप इच्छा करती आई मस्ट सर्व यू मु निश्चित आप सेवा दास ही करी एंड माय चिल्ड्रेन विल सर्व यू मो पिला माने आप सेवा करेंगे नुह कि एंड आफ्टर दैट द किंग वाज प्लीज्ड बिकॉज he could get a friend so easily and peacefully who was his enemy. The king got a friend so easily and peacefully who was his enemy. राजा जो गोटे बहुत बड़ शत्रु था सहजरे जो बंधु भाव में पाईगले शांतिपूर्ण भाव में से बहुत खुशी है सो द किंग वाज प्लीज्ड तेणु राजा बहुत खुशी हो गले एंड एंड टोल्ड ऑर्डर हिज सोल्जर्स एंड सेड टू हिम ताकू कहले एवं सैन्य आदेश देले नुह कि टेक द पेशेंट
into my royal palace, ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଆକୁ ନେଇଯାଅ, and the royal doctors, tell the royal doctors to service him ବା serve him, ତାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ରାଜକୀୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୁହ। ବୁଝି ହେଉଛି? ମୋ ରାଜକୀୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୁହ ତାର ସେବା କରିବେ, ଯେମିତି ହେଉଛୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ରାଜଉଆସରେ ସେ ରହିବ। and I promise you, I will give your property, ଏଇଟା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ନୁହଁ କି? I promise you, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, I will give your property, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ନୁହଁ କି? and you will live in my, you will get a service in my royal palace, ଚାକିରି ଆପଣ ତୁମେ ପାଇବ ନୁହଁ କି? after talking it ଏଠି କହିସାରିବା ପରେ he came out, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ before time, before the bearded man and the king got up from bed, ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଆଉ ସେ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକ, the hermit had already got up, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଠି ସାରିଥିଲେ, and came out, ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, and saw the seeds in the ground, which ground was digging before previous day, ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ତଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଏ ନା ମଞ୍ଜି ଲଗାଉଥିଲେ ନୁହଁ କି? At that time the hermit was sowing seeds in the ground which was digging before day or previous day, ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ତାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? Having taken leave of the wandered man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he waited once more to beg an answer to the questions he had put. The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king approached him and said, for the last time, I pray you to answer my questions, wise man. And at the last moment, before return home, home and house, what is the difference between home and house? Home is self-residence, house is any home, any house. ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଆମେ କହିବା ହାଉସ୍। ଆଇ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ତମ ଘରକୁ ନୁହେଁ। ତମ ଘରକୁ ଯିମି କିଛି କହିବି, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ୟୋର ହାଉସ୍, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଏ ବା ତମ ଘରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିବି ମୋ ଘରକୁ। ଆଇ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ସାର୍ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନୁହେଁ କି? ଏଣ୍ଡ ସାର୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ମାଇ ହାଉସ୍, ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଯେକୌଣସି ଘର ଦେଖୁ ସବୁ ହେଲା ହାଉସ୍, ଆଉ ନିଜ ଘର ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଲା ହୋମ୍। ଆଉ ହୋମ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅର୍ ଦି ବିଫୋର୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼୍। ଗଡ଼୍ ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମାର କହିଦେବି, ସେ ଗ୍ରାମାର ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ହୋମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗଡ଼୍ ପୂର୍ବରୁ ଟୁ ବସେନି ଆଉ ଦି ବସେନି, ଲେଖିଦିଅ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ and the, we don't use to and the before home and God, before home and God। এটা ବି ସେ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରେ ହୋମ୍ ଆଉ ଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିବନି ଆଉ ଟୁ ବସିବନି। ଆଉ ଗ୍ରାମାର ତୁମକୁ କେଇଟି ମଜା ଲାଗିବ, ଏ ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଶିଖିକି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ କୋରିୟର ଦିଅରରେ ପଢ଼ାଇବି 15 ମାର୍କସ୍ ଗ୍ରାମାର 15 ମାର୍କ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଥିବ, ଯେ ନିଜେ କରିଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆନ୍ସରଟା ମିଶିଗଲା ତୁମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଅଙ୍କଟା କରିଦେଲି କେତେ ଖୁସି। ସେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବନି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାରଟା ଦେଇଥିବ ତୁ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେଇଛି ଆଜି ନୁହେଁ କି? ସେଇ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ମୋର ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା ଭାରି ଖୁସି। ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ପଏମ୍ ପଢ଼ିତେ ବି ଖୁସି, ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ପଢ଼ିତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ତ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା, ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଲେଟ୍ ଇଟ୍, ତଥାପି ପଢ଼ିବା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ asked his questions to the hermit last time। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁଲେ, ରାଜା ଚାହିଁଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଓ hermit, ଓ ସାର୍, ହେ ମହାଶୟ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍, ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟେଲ୍ ମି ସୋ, ସେ କଥା ସୋ ମାନେ ବହୁତ, ସୋ ମାନେ ତେଣୁ, ସୋ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସୋ ମାନେ ସେହିପରି, ସୋ ମାନେ ସେହିପରି, ସୋ ମାନେ ତେଣୁ, ସୋ ମାନେ ବହୁତ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଟେଲ୍ ମି ସୋ, ସେ କଥା ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି
No, सन्यासी बोले the king approached the king. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. How answered? What do you mean? Asked the king. ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ତ ପଚାରିଲେ ସେଠୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କଲେ the hermit replied, you have already got your answer previous night. ଆରେ ଗଲା କାଲି ପୁରା ତମେ ରାତିରେ ତମ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛ. The king was surprised. ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ. How? What? କ'ଣ ହେଲା? କିପରି ମୋତେ ଦେଲେ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନୁହେଁ କି? How are dream? ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ନାହିଁ. ଇଂଲିଶ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ନାହିଁ. ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ରାତି ପାହିଯିବ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ନା. ବେଣୁଷ ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ସେ ଦେଖିବ ସ୍ୱପ୍ନ. No night to such a dream. ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ନାହିଁ. No night to such a dream. ତ ରାଜା କହିଲେ ଭାଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର? ହାଉ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟକିଂ. କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି. କ'ଣ ଘଟଣା? ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଗଟ୍ ମାଇ ଆନ୍ସର୍. ଆପଣ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. Well, if you don't wait for me, if you did not wait for me yesterday evening, and you returned your home, you must killed by that bearded man. କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକିରି ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ନ କରିକିରି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଫେରିକି, ତାହେଲେ ସେ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା. ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା. And that time was a very important time for you, and I am the important person for you. କହିଲା ସେଇ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି. And digging earth is your important work. ଏବଂ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାମ ଥିଲା ସେଇଟା. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important now. It is the most important time because it is the only time when you have any power. The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. And see କ'ଣ କହିଲେ ନା, if you don't, but if you did not serve that person, he was dead and he did not make peace with you. କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ସେବା କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମ ହାତରେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରି ନଥାନ୍ତା. And you are the most important person for him. So at the last moment, or in the long run, at last means in the long run. In the long run, we reached in such a conclusion that according to the hermit, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ. ସେ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଲେଖିଦିଅ, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍. ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍. ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍. ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍. right time or important jaha lako whatever may be. The present time is very important time. Question number 2. The present person is very important person. The present person is very important person. The present person, P-A-R-S-O-N. The present person is very important person. The present person is very important person. How the present work is very present work no. Answer third, number 3 answer. To help others. To help others is very important work.
or action. See again. First answer is the present time is very important time. The present person is very important person. How to help others is important work. अच्छा गोटे काम को से क्वेश्चन से रख ना से पढ़ा छुआ को कह पठे देते है ये छुआ के लिखी ना कोटी हो ना है ताले नेक्स्ट पीरियड हम डिस्कशन कौन करवा देखा गोटे किसी ग्रामर पढ़ेगा फ्यू लिटली हाँ ठीक अच्छे फ्यू लिटली पढ़ेगा कई फ्यू बस कई लिटली बस कई ए फ्यू फेरी फ्यू फ्यू लिटली ए लिटली फेरी लिटली ए लट ऑफ लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ ग्रेट डील ऑफ एम सब अच्छी सब आम देखा नो कि थैंक यू लॉट स्टॉप